Yo guys, hello guys, halo. Magmukbang kami ni Boss Dodong Ricky Jr. Coco Martin ng saging at saka alamang, bagong alamang na may kamatis. Yan yung mukbang namin ngayon. Okay guys, start na kami guys. Mga muna kami. Okay, Boss Dodong, bira. Si Boss Dodong. Istorya bos, istorya anak. Kayo Boss Dodong. Nya. Shout out. Unsa English sa kabaw? Ha? Kaan ba ta? Istorya lang. Istorya. Lami bos? Cuman lasa bos? Ha? Anak bos? Alamang bos, alamang. Lami bos. Inday, napilday. Si Inday oh. Inday, kaunday. Queen, napil Queen. Bakit na? Baboy. Alamang. Dili yung baboy, oy. Hindi baboy, uy, ulang. Dong, di ba ulang ni Dong? Coco Martin. Ito pala si Coco Martin, yan oh. Coco Martin. Saging guys, oh saging. Anak saging. Saging guys. Oh, daging guys. Sama ko si Coco Martin. Bagoong alamang. Ano? Wow. Saging bus. Kamatis bus. Anak bus, anak ba anak? Kamatis. Wow, dako kayo. Bos, anak bos. Anak. Bos. Anak. Kau bos. Apaan? Anak ba bos, anak oh. Anak oh. Au. Amit kayo bos. Ano bos, masarap? Masarap bos? Shout out taga Kamagong. Ikaw. Oh, si Inday. Oh. Sauday. Shout out taga Kamagong. Alami. Ikaw dong, shout out taga Kamagong. Mana? Wow. Nah, shout out taga Kamagong. Ika. Taga eh. Dito, saw ka. Dito ka. Saw. Amin ni Coco Martin. Na, gamay man anak anong kakadala ka? Anak. No bos, sarap bos? Sarap bos. Ikaw day. Bira day. Anak ni mo, Coco Martin oh, anak oh. Oh. Anak, diri kamera tanaw. Oh. Labi. Oh, tuslo. Rubilab. Ana ba oh? Ana. Okay guys, ubos na guys, sarap. Ikaw yung, hi. Ngisi dong. Ikaw. Kain kayo. Ikaw. Yan si Coco Martin pala, Batang Quiapo. Coco Martin, Batang Quiapo.
Okay? Bye! Bye! Kain tayo!